ካብ ብዘይ እግዚአብሔር በህይወት ምንባር ምስ እግዚአብሔር ኮንካ መሟት ያይሽ بسم أبون ودن منفس قدس حد أملاخ أمين. لومي مشت نزار ربولو أرستي بحكي نعاكم أمل كتة أيكون كزارة نايز مشت أرستي علال مس أملاخ يزبل علال مس أملاخ زرباي كأ ناب أملاخ زقنعي كخون سمستابار خيخم حكا حيش إزار استزي أبلبي كابز عقار نويح عقترولو من البات كابر بعكسب 5 عمت يقبر يخون بلكع يذكروني أبتشعوغن كريتا ناب قويتا زبل قت متحيفة نيرا متأمو نحد حدنا نما قوت زبل كالكا بحكي سناي أب إسياس معرف حدلو شعو متأمو نحد حدنا نما قوت مبالكا سناي قبركا كميسي مسخا كما قوت فتيل لخو بزحاتون كلمة حجي مساخا تماغيتوم يا حدا كاب نبي إرمياس كوينو أم معرف 12 كفقد حدا تحيزو كم زيبل او قويتاي انت تماغوت كخاكوا نسخا صادق إخا مسناي زون بزعبا فردي كزاربك كادل للخ سلامنتايو مجدي رسيان زسلت سلامتايك كلهم تألم تسعدل زخونلو حدا كابتوم زتماغو تخون داويد كوينو أم مزمور 3 كمزي للو ووغزي أبيهر تاقعتيسي كنديكون يبزحو أباي زلعالو بزحاتيهم بزعبا نفسي بزحات أب أملاخسي مدحان يقولون أب مزمور معراف 10 كمزي للو ووغزي أبيهر سلمتاي دا الترحق بزمنات أبباس اتخوال نجزي أبيهر كعلولو كما قطن كزاربون ترائي كال دما أبراهام أبوتات كوينو مئنتي صدوم كمالدن كله نقوي تازبولو قالي بلو خاء اتتصادق كم ترسي كخونسي كاباها يرحق اتي فرادي كلا مدرس فتحدو ايوتسئني تماغيتو كل مزيوم مس أملاخ كابتا ماغوتو أنا وين قويتا كم أتوم مساخا كم ماغوت أفقدلي مساخا كم ماغوت أفقدلي قويتاي نسخا نسب كتفا أيكون كان زفت أركايو سب كتفا إلكا يكون كان نسب زفت أركايو سلازي خايو قدس أتناتيوس هوارياوي سب تفتيرو كابز تأفق كي تفتر انت زترف محاشوني روزبالة هواريا قدس أولوس أب ملأختو نبت ميتيوس دما كم زيلو قداماي ميتيوس معرف كلتا فقد 4 اتي كل ساب كدحن
ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክመጽእ ዝፈቱ እግዚኣብሔር መድሓኒና ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጹ ስለዚ እግዚኣብሔር ኩሉ ሰብ ክድሕን እዩ ዝፈቱ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 23 ድማ ኣምላኽና ከምዚ ይብል ንሞት ረሲኡ ዶ እፈቱየ ፍታወይሲ ካብ መገዱ ክምለስ ብሂወት ከዓ ክነብር ዶ ግዳ ኣይኮነን ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ እምበኣር እግዚኣብሔር ኩሉ ሰብ ክድሕን ሓጥእ ክምለስ እምበር ብሞቱ ባህ ይብሎኒ ብሞቱ ባህ ይብሎኒ ነቢ ዳዊት እውን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ናብ ጉድጓድ እንተወረድኩስ ካብ ደመይ እንታይ ክትረብሕ ኢኻ መሬት ዶ ክውድሰካ ንሓቅኻስ ክሰብኮ ድዩ ስለዚ ጎይታ ኩሉ ሰብ ክድሕን ትፈቱ ካብ ኮንካ ንምንታይ ንድሕነት ኩሉ ሰብ ዘይተዓይ ንድሕነት ኩሉ ሰብ ስለምንታይ ዘይተዓይ ምእንቲ ድሕነት ሰብ ከም እተሰቐልካ ኣነ ኣንዳዕዲዐ እፈልጥ እየ ባዕልኻ ከም ዝመስከርካዮ እውን ወዲ ሰብ ንዝጠፍአ ከድሕን መጺኡ ኣሎ ንዝጠፍአ ከድሕን መጺኡ ኣሎ ይኹን ደኣ እምበር ብዙሓት ኣለዉ ዘይድሓኑ ብዙሓት እውን መዓልታዊ ይጠፍኡ ኣለዉ ዝርሕቑ ዘለዉ ማእለያ የብሎምን ባዕልኻ ከም ዝበልካዮ እውን እንተዘይተነሳሕኩምሲ ኩላትኩም ከምኡ ክትጠፍኡ ኢኹም ዘይናስሑ ብዙሓት እዮም ይጠፍኡ እውን ኣለዉ ስለዚ ጎይታ ኣብዞም ሰባት ዘለካ መርገጽ እንታይ ንምንታይ ግን ንምንታይ ሰይጣን ክስዕርን መንግስቱ ክሰፍሕን ተፍቅድ ንምንታይ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምስቶም ቅዱሳን ውግእ ክገብርን ክስዕሮምን ከዓ ተዋህቦ ኢልካ ንምንታይ እተን መዓልትታት እቲአን እግዚኣብሔር እንተዘይሕፅረንሲ ስጋ ዘበለስ ኩሉ ኣይምድሓነን ነይሩ ኢልካ ንምንታይ ከ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ሰይጣን ካብ ማእሰርቱ ክፍታሕ እሞ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ኣሕዛብ ከስሕቶም እዩ ዝብል ተጻሒፉ ንምንታይ እዮም ጎይታ ውሉድካ መዓልታዊ ዝጣፍኡ ዘለዉ ንምንታይ ብዛዕባ ሓጢኣት ንብዙሓት ወጊኣ ኣውዲቓቶም ዝቐተለቶም ከዓ መሊኦም እዮም ዝተባህለ ወእግዚኣብሔር ጠቓዕተይሲ ክንደይኮን ይበዝሑ ኣባይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም ብዛዕባ ነፍሰይ ብዙሓት ኣብ ኣምላኽሲ ምድሓን የብሉን ይብሉ ኣለዉ ንምንታይ እቲ ዝጽሊ ሰብ መዓልታዊ ከም ዝስዕብ ይብል ዎ ኣምላኽ ንምንጋፈይ ወእግዚኣብሔር ንምርድአይ ቀልጥፍ መዝሙር 70 ፍቕዲ 1 ንምንታይ ኣብታ ዝሓልፋ መገዲ መፈንጠራ ሓብኡለይ ኣብ የማን ጠምት እሞ ርአ ዝፈልጠኒ የልቦን ይብል ንምንታይ ጎይታ ኣነ ፍቓድካ ደልየ እቲ መገዲ ግን ብደቂቕ ኣይፈልጦኒ መገዱ ብደቂቕ ኣይፈልጦኒ ስለዚ ከዓ ኩሉ መዓልቲ ምስ ዘማራይ ኮይነ ከም ዝስዕብ ክብል
ነፍሰይ ናባኻ እልዕል ኣለኹ እሞ እታ ዝኸዳ መገዲ ፍልጠኒ ምግባር ፍቓድካ መሃረኒ ሰናይ መንፈስካ ብቕኑዕ መገዲ ይምርሓኒ ከምኡውን ኦ እግዚኣብሔር ብሓቅኻ ምእንቲ ክመላለስ መገድኻ መሃረኒ ኦ እግዚኣብሔር በታ ቅንዕቲ መገዲ ምርሓኒ ኣብቲ ዓቢ መዝሙር ምዕራፍ 19 እውን ይብል ኣነ ኣብ ምድሪ ጋሻየ ትእዛዛትካ ይትሕብኣለይ ቀጺሉ እውን ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ብሩኽ ኢኻ ስርዓታትካ መሃረኒ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ብሩኽ ኢኻ ሕግታትካ ረድኣኒ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ብሩኽ ኢኻ ጽድቅኻ ብርሃለይ ፍቓድካ ምግባርካ መሃረኒ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ጸሎት እውን ህይወትና ኣቃንዓና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና ኢና ንብል ኣብ ቅዳሴ እውን ከምዚ ንብል ኢና ኦ ጐይታይ ናብ መንግሥትኻ ምርሓና ኣነ ጐይታይ ብዙሕ እዋን እወድቕን ካባኻ ርሕቕን እየ ንስኻ እውን ናባይ ተመለሱ ኣነ ኸኣ ናባኻትኩም ክምለስ ኢኻ ትብል ናባይ ተመለሱ ኣነ ኸኣ ናባኻትኩም ክምለስ ኢኻ ትብል ስለዚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምሳኻ ክዛረብ ደሊ ኣለኹ ከመይ ኣቢልና ኢና ናባኻ ንምለስ ንስኻ ናባና እንተዘይተመሊስካ ከመይ ኣቢልና ኢና ንሕና ናባኻ ክንምለስ ናባኻ መታን ክንምለስ ንስኻ ናባና ተመለስ በየኒና ክንጅምር ንሕና ዲና ናባኻ ክንምለስ ወይስ ንስኻ ኢኻ ናባና ተመሊስካ ትመልሰና ኣብዛንታ እታ ዝጠፍአት በጊዕ ናባኻ ክትምለስ ትኽእል ኣይነበረትን ንስኻ ኢኻ ክትደልያ ናብኣ ዝኸትካ ረኺብካያ ኸኣ ብታሕጓስ ከኣ ኣብ መንኰብካ ሓንጊርካያ ከምኡውን እታ ዝጠፍአት ቅርሺ ብሩር ባዕላ ናብ መዝገብካ ክትምለስ ይከኣል ኣይነበረን እንታይ ደኣ ንስኻ ኢኻ ደሊኻያ ናብ ኢድካ ኸኣ መሊስካያ እቲ ካባኻ ዝሃደመ ኣዳም ብድሕሪ ገረቢ ተሓቢኡ ናባይ ተመለስ ኣነ ኸኣ ናብኻ ክምለስ የዶይልካዮ ኢኻ ናባኻ ክምለስ ዓቕሚ ነበሮን ንስኻ ኢኻ ተመሊስካዮ ንስኻ ኢኻ ደሊኻ ናባኻ ዝመለስካዮ እቲ ካባኻ ዝሃደመ ዮናስ ንስኻ ኢኻ መሊስካዮ ነቢ ኤልያስ ናብ በረኻ ሃዲሙ ንነቢያትካ ቀተልዎም መሰዊእኻ እውን ኣፍረሱ በይነይ ኣነ ተሪፈ ዘለኹ ኢሉካ ንስኻ ኢኻ ናባኻ መሊስካዮ እቲ በኣኻ እትጠራጠረ ቶማስ ኣጻብዕተይ ኣብቲ እተሸንኰረ እንተዘይእተኹስ ብትንሣኤኡ ፍጹም ኣይኣምንን እየ ዝበለ ንስኻ ኢኻ መጺኻያ እምበር ንሱ ይኮነን ተመሊስካ እቶም ፈሪሆም እተሓብኡ ደቀ መዛሙርትኻ ንስኻ ኢኻ ተመሊስካዮም መተ ናባኻ ክምለሱ ሳውል በዓል ጠርሴስ ንቤተ ክርስቲያን ዘሳድድ መዓልታዊ ሰብኡትን ኣንስትን ጐቲቱ ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝእቱ ዝነበረ ንሱ ይኮነን ተመሊሱካ ንስኻ ኢኻ ተመሊስካዮ ናባኻ መታን ክትመልሶ ኣርያኖስ ኣብ መሓዳሪ ኣንስና ማእልያ ዘይብሎም ብዙሓት ክርስቲያን ዝቐተለ ብኢዱ ማእልያ ዘይብሎም ሰማዕቲ ዘሕለፈ ንስኻ ደኣ መለስካዮ እምበር ንሱ ይኮነን ተመሊስካ እዚ እንዳኾነ ግን ናባይ ተመለሱ ኣነ ኸኣ ናባኻትኩም ክምለስ እየ ትብል ኣለኻ ኣይፋሉን ግን ጐይታ ንስኻ ኢኻ ናባና ትምለስ መታን ንሕና ናባኻ ክንምለስ ንበይንና ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢና ንበይንና ክንምለስ ኣይንኽእልን ኢና
إزخا قالكاي كميسي أبي يوحنس معرف 15 فقد 5 بجكاي حنتو كوا تقوروا أي تخولوني خميلك يا أخا بجكاي حنتو كوا تقوروا أي تخولوني خم سلازي بزي بأخا خنملس عيني غيلنينا نسخي أخا تملسنا تخيل أم مزمور ون كمزيل كاللخا እግዚአብሔር ንቤት እንተዘይ ሃነጻ ሃነስቲ ንኾንቱ ይጽዕሩ እግዚአብሔር ንኸተማ እንተዘይ ሓለዋ ሓላዊ ንኾንቲ ይነቅሕ ስለዚ ከመይ ኣቢልና ኢና ብዘይ በኣኻ መንፈሳዊ ህይወትና ክነሃንጾ ንኽእል ከመይ ኣቢልና ብዘይ በኣኻ መንፈሳዊ ህይወትና ክነሃንጾ ርእስና ካብ መጥቃዕቲ ሰይጣውንቲ ከመይ ኣቢልና ክንሕሉ ንኽእል ንስኻ እንተዘይ ሓሊኸና መበገስ ሓይሊ ካባኻ ደኣ እምበር ካባና ኣይኮነን ንስኻ ግን ጸውዑኒ ትብል ኣለኻ ክንጽውዓካ እንተኾይና እኮ ጸጋኻ እዩ ከም ንጽውዓካ ዝገብረና ስለዚ ሕቶ ኣለኒ ናባኻ ምምላስ ናትና ዕማም ዲ ወይስ ናትካ ዕማሚ ብዛዕባ ንስሓና እውን ንምጻእ ክንናሳሕ እንተኾይና ኸ ንሕና ዲና ንናሳሕ ወይስ ከምቲ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ዝተባህለ ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ሞ ምለሰኒ ክምለስካ እየ ኣነ ክናሳሕ ደልየ ግናኸ ንስኻ ኢኻ ከም ዝናሳሕ ትገብረኒ ብዘይ በኣኻ ክናሳሕ ኣይክእልን እየ ምለሰኒ ክምለስካ እየ ዝብል ቃል ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቕዲ 18 ኣሎ ወ እግዚኣብሔር ምለሰና እሞ ክንምለስ ኢና ወ ኣምላኽ ድሕነትና ናባኻ ምለሰና ወእግዚአብሔር ከም ንወሓይ ዝደቡብ ጌርካ ንምሩኻትና ምለሶም ወ ኣምላኽ ምለሰና ክንድሕን ድማ ገዝካ ብርሃና ወ ጐይታ ንስኻ ናባይ ተመለሱ ኣነ ኸኣ ክምልሰኩም እየ ኢኻ ትብል ንሕና ድማ ንስኻ ናባና ክትምለስ እሞ ናባኻ ክትመልሰና ኢና እንደሊ ከመይሲ እዚ ኣምላኻዊ ስራሕካ እዩ እዚ ኣምላኻዊ ሓላፍነትካ እዩ ኣምላኻዊ ሓላፍነትካ እዩ ንስኻ ሕያዋይ ጓሰ ኢኻ ኣብ ልሙዕ ሻኻ ክተውዕለና ናብ ነዕርፈሉ ማይ ክትመርሓና ነፍስና ክትህድእ بمجد صدق اختمر حنا يقبا نسخا مسانا يخامو بربا ربا دنموتو كنت خدنا كفو عين فرهنينا قويتاي أمصحف حزقيل نبي كم زعبي ختبل أنا بعلي نباقعي كوفرن بعلي دما كسفرني يبل እግዚአብሔር أملاخ زتفقت كدلي التباررت كملس التسبرت كزنن زحمقت كأكتصنع إذا زتفق نسخا بعلخا أنت زيد اللي خيو بعلو كملس الكارو تحسب نسخا بعلخا نزتفق قدلي خاتبل أمو دليون دودا ددحري أخي نزتبارر ملسو كميس زتبارر رؤسو خملس أي كإلني نسخة خانو بزحات اتملسن نتسابر اتزننن حدا كام مؤمن ولود كامتيو بتصحيتي هابنيلو حديقوكا كخيدي خيلي وسانو إلكا خيت حدقو ولا أرحيقون تغدا كالا يساعك ملسي
ብዙሓት ካብ ውልድካ ግን ካብ ቤትካ ወፂኦም ጠፊኦም ዘይተመልሱ ኣለዉ ንሶም እኳ ይበዝሑ ኣነ ነባጊዐይ ድሕረዚ ንዘመተ ኸይውፈያ ከድሕነኒ ኢኻ ትብል በጊዕካ ግን ንስኻ እንተዘያ ድሒንካያ ርእሳ ባዕላ ክተድሕን ትኽእል ዶ ይመስለካ ኣነ ምስኣታተን ኪዳን ሰላም ከኣቱ ንኽፉኣት ኣራዊት ካብ ሃገር ከጥፍኦም እየ ድሕረዚ ቀለቦም ከይኮና ድማ ካብ ኣፎም ክምንዝዕኒ ኢኻ ትብል እዚ ኩሉ ስራሕ ኣምላኽና እዩ ኣባጊዑ ቀለቦም ከይኮና ካብ ኣፎም ዝምንዝዕ ንሱ እዩ እምበኣር ጐይታይ እዚ ኩሉ መብፅዓኻ ኣበይ ኣሎ መብፅዓኻ ኣበይ ኣሎ እንሆ ድማ ኣነ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሳኻትኩም እየ ዝበልካየ መብፅዓኻ ኣበይ ኣሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ደጌታት ሲኦል ድማ ኣይሕይልዋን ዝበልካዮ ቃልካ ኸ ኣበይ ኣሎ ጐይታ ኣበይ ኣሎ እቲ ንቤተ ክርስቲያን እንሆ ኣብ ኢደይ ወቀጥኩ ዝበልካዮ ቃል ከምኡውን ምንም እኳ ኣደ ንዝጠቡ ውልዳ እንተረስዐት ኣነስ ኣይክርሳዓክን እየ ኸይልካ ብዛዕባ ኣባጊዕኻ ኣብ ዮሃንስ 10 ኣነ ኸኣ ህይወት ዘለኣለም እህበን ንዘለኣለም ድማ ኣይጠፍኣን እየን ካብ ኢደይ እውን ዝምንዝዐን የልቦን እቲ ንኣኣተን ዝሃበኒ ኣቦይ ካብ ኩሉ ይዓቢ እዩ ካብ ኢድ ኣቦይ ከዓ ሓደ እኳ ክምንዝዕን ዝኽእል የልቦን ዝበልካዮ መብፅዓኻ ኸ ኣበይ ኣሎ ኣየ ጐይታይ እቶም ዝምንዝዑስ እንህለዉ በዚሖም እቲ ሓያል ቅልጽምካ ኣበይ ኣሎ ብዙሓት ውሉድካ ካብ ክፉእ ዶ ኣየናገፈትን እያ ኣብ ምድሪ መንግሥትኻ ኣበይ ኣላ ካርታ ዓለም እሞ ተመልከት መንግሥትኻ ኣብቲ ካርታ ኣበይ ኣሎ እታ ናብ ህይወት እትወስድ ደገ ግና ጸባብ መገዳውን ቀጣን እያ እቶም ዝረኽብዋ ኸዓ ሒደት እዮም ኢልካ ኣለኻ ንምንታይ ግን ጐይታ እቶም ዝረኽብዋ ውሑዳት ይኾኑ ንምንታይ እቶም ዝድሕኑ ውሑዳት ይኾኑ ንስኻ እቲ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ እውን ክመጽእ ዝፈቱ ዶ ኣይኮንካን ኢኻ ነቦ እዚ ስዕብ ዝበልካዮ ንስኻ ዶ ኣይኮንካን ኢኻ ብስምካ ሓለኽዎም ብዘይ እቲ ሓደ ወዲ ጥፍኣት ካብኣቶቶም ዝጠፍአ የልቦን ክንዛረበካ ትብዓት ዝገበርና ረሲእ ካብ መገዱ ክምለስ እሞ ብህይወት ክነብር እምበር ብሞት ረሲእ ባህ ስለ ዘይብለካ እዩ ኣምላኽ ሓያል ስለ ዝኾንካ ኢና ንዛረበካ ዘሎና ከተድሕን ትኽእል ኢኻ እሞ ኩሉ ሰብ ደሞ ኣድሒንካዮ ትኸውን ጻድቕ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ኢና ንዛረበካ ዘሎና ትሑት ኣምላኽ ምሳኻ ክነዕልል ስለ ትፈቱ ኢኻ ንዛረበካ ዘሎና ጥበበኛ ኣምላኽ ስለ ዝኾንካ ኢና ንዛረበካ ዘሎና ካብቲ ሓያል ጥዑም ስለ ተውፅእ እንሆ ግን እቲ ሓያል ገና ምስ ሓይሉ ኣሎ እምነት ኣብ ምድሪ ኣበይ ኣሎ ቅድስና ኣብ ምድሪ ኣበይ ኣሎ እንሆ ምንፍቕና ንመላእ ምድሪ መሊእዋ ይርከብ ኣሎ ናይ እምነት ምንፍቕና
ስነ ምግባራዊ ዘይኮነ ምምልላስ ዝንቡዕ ኣተሓሳስባ ንስኻ ድማ ትዕዘብን ትከታተልን ኣለኻ። ምድሪ ብልሽውና መሊኣ ኣላ። ናትካ ስራሕ ጥራዩ ተሪፉ። ኣበይ ኣሎ ጉስነትካ? ኣበይ ከሎ ሓለዋኻ? ጐይታይ ትጓሲን ትሕልውን ምዃንካ ይፈልጥ እየ። ብዙሓት ይጠፍኡ ምህላዎምን ይፈልጥ እየ። ስለዚ ኸ እዩ ዳዊት ወ እግዚኣብሔር ጸጋኻ ኣርኤና መድሓንካ እውን ሃበና ዝበለካ። ኣርኤና እንዶ ከም ንርእየካ ግበር። ስለምንታይ ኣሕዛብ ኣበይ ኣሎ ኣምለኾም ዝብሉ? ግብሪ ጸጋኻ ኦ ጐይታይ ኣበይ ኣሎ? ስራሕ መንፈስ ቅዱስካ ኣበይ ኣሎ? ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 መንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተዘይኮይኑ ኸዓ ኢየሱስ ጐይታ ይኽብል ንሓደ እኳ ከም ዘይኮነሉ እዩ ዝብል። ጐይታይ ንዝጠፍአ ክተድሕን መጺኻ ኽተብቅዕ ምድሓንካ ኣበይ ኣሎ? ኣነ ንዓለም ከድሕን ደኣ እምበር ንዓለም ክፈርዳ ይመጻኹን ይኸልካ እሞ ኣብ ምድሪ ኣበይ ኣሎ ዕዮኻ? ዘቃጽል መንፈስካ ኣበይ ኣሎ? ህያብ መንፈስ ቅዱስካ ኣበይ ኣሎ? ከምቲ ቅድም ትገብሮ ዝነበርካ ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ጸጋ ዘበለ ኹሉ ካብ መንፈሰይ ከፍስስ እየ ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ተኣምራት ኣብ ምድሪ ኸዓ ትእምርቲ ክገብር እየ ዝብልካዮ። እቲ ጸገም ፈሊጠየ ኣለኹ። እቲ ጸገም እቲ ንስኻ ዝሃብካና ናይ ምርጫ ነጻነት እዩ። ሰባት ንናይ ምዝራብ ናጽነቶም ኣንጻር ገዛእ ርእሶም ስለ ዝተጠቕሙሉ እዩ። ከምኡውን ንሰይጣን ዝሃብካዮ መትከል ማዕረ ዕድል እዩ። ሰይጣን ከዓ ነዚ ዕድል ንዓለም ኣብ ምጥፋእ ተጠቂሙሉ። ኣብ ምድሪ ነፃ ምርጫ ዓቐንዶ የብሉን እዩ ጐይታይ። ንሰብዶ ንነፃ ምርጭኡ ሓዲካ ገዛእ ርእሱ ከጥፍእ ክትሓድጉ ኢኻ? ሓደ ሰብ ገዛእ ርእሱ መታን ከጥፍእ ርእሱ ናብ ባሕር እንዳደርቤ መርጭ ኢልካ ዶ ክትሓድጉ ኢኻ? ሓደ ርእሱ ከጥፍእ እንዳተሓነቐ ዶ ምርጭ ኢልካ ክትሓድጉ ኢኻ? ብዙሓት ሰባት ነፃ ምርጭኦም ተጠቂሞም ርእሶም ኣጥፊኦም ናብ ሲኦል እንዳኸዱ ዶ ንምርጭኦም ክትሓድጎም ኢኻ? ኣብዚ ናይ ነፃ ምርጫ ጣልቃ እንተተኣቱ ክንደይ ሰናይ ምዃነ። ኣብ ነፃ ምርጭኦም ተትቆጻጸሮም ክንደይ መሓሸ። ስርዓት ኣትሕዞም። ሰናይ ግብሪ ንምግባር ከገድዶም ኣይደልን እየ ከም እትብል እፈልጥ እየ። ልክዕዩ ክተገድደና ኣይትኽእልን ኢኻ። ግና ሰናይ ንምግባር ሓግዘና፣ ምርሓናን ደግፈናን። እንተ ዘይተመለስኩም ከም ቆልዑ እውን እንተ ዘይኮንኩም ናብ መንግሥተ ሰማያት ከቶ ኣይተኣትውን ኢኹም ኢልካ ኢኻ። እስከ ይኹን ግን ከም ቆልዓ ረኣየና። ቆልዓ ዝሓቕፎን ዝጻውሮን ሰብ ይደሊ እሞ ተሰከመና ከምኡውን ተጻወረና። ጐይታይ ቆልዓ መገዲ ዘርእዮን ዝምግቦን ሰብ ይደሊ እዩ። ክንድሕን ድሌት እንተዘይብልና ንድሌትና ዶ ክትሓድገና ኢኻ? ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ 7 ነቲ ዘይደልዮ እከይ እገብሮ ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ኣነ ስለ ዝደለኽዎ ኣይኮነን፣ እቲ ኣባይ ሓዲሩ ዘሎ ሓጢኣት እዩ። እሞ ጐይታይ ነዚ ኣባና ሓዲሩ ዘሎ ሓጢኣት ዶ ሕሊፍካ ክትበና ኢኻ? ኣዝያ ጥዕምቲ መሳጢት ጥቕስላ ኣብ ፊልጵ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዝገብር ሲ ኣምላኽ እዩ።
أتي أباخاتكم دليتن جبرن زجبرسي أملاخي سلازي زين دلي انت خوينا كم ندلي جبرنا زين فرها كان تخوينا كم نفرها كجبر زين عين تخوينا كم نعي جبرنا نسخا تخيليخا إزي دليد ما أحضرلنا نايك قدسنا هو زين دل انت خوينا إذا نايك قدسنا دليت هابنا سب ناس أهياب كم ذهب نسخاون هابنا كابز حليفو جن علم نجزا رسو حليف كاي تهابو علم ملو انت نتساقكا عبناي من تساق وسانيو اي تحدقو علم زيد اللي كان تخينو نزي مدلاي وسانيو اي تحدقو حقي يقويتاي عجاتهم نتسيقو مخازلو انتاي يكخون أبتم زكاو مخاسبات وساني خانتاي أبتم نايكفا ولفات سبات فردخا انتاي نظام كلهم دو أمنت أقوم أم قوامهم أبكفو إلمادهم كتسانعو كتحدقوم يخا أبتم زينو بركو نزلوهم سبات سقم تخانتاي أبتم فولي كو نزلوهم أبتم بقينا نزملالسو أبتم أخررت جلتات أبتم منم عقم زي بلهم حدا كرخبكا زي كالسب نزي مقالو تحدقو حدا بوشت استبالا شوسد نبل شونا جزاء رسو تحدقو انبا أرقويتاي أمود أتا كبلكا زدلي نجزاء رسنا فتسو محليف كاي تهابنا مساخا متان كن عي أبنا عيه صبوق فرا زي فر زبل كل أمي قرات ناب حاود ما يدير بعيل كالوخا نمن تايدي فرا زي فري نايتا قرب مآزا كابسور سلا زي بصحو زلوي انبار قويتا مآزا خاوشتنا كو حز قبر بدي حريقو فرا كنفرينا وسنا خسكسنا دوخعي دوكعنا نزع عمد ما حدقنا إمانني قويتاي نسخاون إزي تفولت إيخا بزوحات زودقو كتنسو يداليهم قناخ عقمي وحدومي انبقار أتنسى أيومن أتصنان عيومن ناف فترتكا تملكت كم زدخم فترة جيركا خاق وطرا حيلي استسأنو تمزز جيركا وطرا مو أتنسى أيومن أتصنان عيومن نسخا كلن أب كلن يخا أب نفس وكف كل زكاء الجبر كل خا فقط كايخن نسألو تحف نبل كاب بزي እግዚአብሔር بهيوت منبر مس እግዚአብሔር كنكا ممات يعيش